आजिकल देखते हैं नारी बहुत ये हूँ सुरक्षा निहाती दरकार सारी नारी से नारी उपर कलु कौन माया भी आसिक सब प्रकार माया कर खेल से रावण षष्ठ हेले भी सी माया कर सी भी करके सीता माता को सी भी रक्षा पाई नाला से वार्ता गोटे आम कर बस भाविक भुवनेश्वर एम्स पार्श्वर थिबा सिजुआ गाँव में चलित वर्ष 25 वर्ष रे गणेश पूजा पदार्पण करछि आ 25 वर्ष रे नुआ रूपरे नुआ ढंगरे पौराणिक कथावस्तु जा रामायणर स्थान पाइथिबा सीताहरण को लेकिन एथर बड़ तोरण करा जायछि। आपण सीधासळक चित्र देखुचंती शेष पर्याय रे पहुंची प्रस्तुति कारीगर माने दिन राति एक करिकी এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ 100% ଯୋଉ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସୀତାହରଣ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ କୁଟୀର ଏବଂ ବା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସିଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କାପୁରୀ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀ। या संपूर्ण भाव में जिते कम संपूर्ण हो कारीगर माने तलक ओल्लई पड़े ताहा सीधा सड़क से जो चित्र देखिए जो दृश्य देखिए से आपण अनुभव करें ये हूँ से पौराणिक कथावस्तु रामायणर जो सीताहरण प्रसंग आपण सीधा सड़क देखिपारे। ता सहित ये जो रास्ताटी देखुंत जो आपण महाप्रभु गणेशंकर पूजा विधि कार्यक्रम हम ता भितर ये जो पहाड़ भीतर को देखिए प्रवेश गला बेले अनेक दृश्य आप देखिपारे। यही जो थीम रो कारण कौन सीताहरण को एठी स्थान देवार कारण कौन ए संपर्क आलोचना करने मो सहित अच्छा सिजुआ गणेश पूजा कमिटर कर्मकर्ता से सहित आलोचना करवा केते वर्ष पदार्पण करी जहाँ सूचना 25 वर्ष ना या अधिक आज्ञा केते वर्ष पदार्पण कर 25 वर्ष ये आमर यहाँ रामायण ये गोटे बसिक आम कमिटी छुआ गोटे बसिक 100-150 छुआ आम कमिटी अच्छा बसिक आम गोटे मीटिंग कर फाइनाल कलु कलकत्ता मिस्त्री आसती से आसिक फाइनाल कले आम कमिटी सब फाइनाल हो गला बसीगला स्टार्ट 2 मास स्टार्ट हो गला काल तो सर आज फाइनाल सर रामायण रे जो कथावस्तु सीताहरण ये जो थीम टाक बाछिबार कारण कौन कारण आजिकल देखते हैं नारी बहुत ये हूँ सुरक्षा निहाती दरकार सारी नारी से नारी उपर गोटे कलु कौन माया भी आसिक सब प्रकार माया कर खेल से रावण षष्ठ हेले भी सी माया कर सी भी करके सीता माता को सी भी रक्षा पाई नाला से गोटे वार्ता गोटे आम कर बस भाविक महिला सहित लगतु ना महिला तो आग ना सी नारी शक्ति पूरा से आग ताकू आम सपोर्ट दवा दरकार खाली कि माया भी कले से माया भी पारे बुझिपारे ना कौन कौन ये स्थान पाई ये आमर राम लक्ष्मण आम जो कुटीर जो अच्छी से रावण नहीं जाइए जो माया भी करके माता सीता को नहीं गला बेले नहीं जाइए लंकापुरी स्वर्ण मंदिर को नहीं जाइए जो पहाड़ी देखा पहाड़ सदृश होपटे लंकापुरी स्वर्णपुरी ये जो भीतर रास्ता जो विराजमान कर गणेश ये भीतर देखी गले कौन कौन दृश्य देखा आप देखा गले आम रामायण भर थीम जहाँ जहाँ अच्छी आम सब प्रकार रखाई आप देखिले भी बहुत भल लगे सीता अग्नि परीक्षा देखा निश्चित सब प्रकार अच्छी भितर जहाँ जहाँ अच्छी सब देखिपारे बहुत बढ़िया बढ़िया जिन भितर अच्छी कौन सब जो श्रद्धालु आसवे कौन से व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था कौन है सांस्कृतिक कार्यक्रम केते दिन धरी चलो सांस्कृतिक कार्यक्रम आमर 6 दिन रखा जाइए। प्रथम दिन आमर भजन संध्या सेकेंड दिन छोट छोट पिला मैजिक शो और तृतीय दिन आमर रोचे डांस प्रोग्राम तापरे आमर ओडिशा रे चहल पकईथिबा ओडिशा 1 नंबर पार्टी सिंह बाहिनी परिवार यह तृतीय दिन परठारु आमर स्टेज रे पदार्पण करेंगे 3 दिन आज्ञा आज्ञा फ्री सेल आसबे आ सुरक्षा व्यवस्था अग्निशम विभाग आसिक अच्छा कहुई आमर महिला मानू केमती सुरक्षा दिहब ता प्रति 140 भलंटियर को मुतयन कर 15-16 सीसी कैमेरा लग जाए सब जेहेतु आम महिला हो कि विभिन्न प्रकार लोक को सुरक्षा दवापाई आमर सब प्रोटेक्शन रही अंध मुक छोट पिला और कहार भल मंद हो कि खंडिया खाबरा हो सब फास्ट्रैग व्यवस्था रही सूचना केन्द्र रही जलर व्यवस्था रही आमर देखा पाइबे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आमर लाइट झलक रही
ଆଉ ମଣ୍ଡପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି। ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ଆମ ଭାଇମାନେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିପାରେ ତାହାକୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଯେ ସୀତାହରଣ ମାନେ କ'ଣ। ଚଳିତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବଜେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ବଜେଟ୍ର ଆକଳନ ତ ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ର କିଛି ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ବଜେଟ୍ ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଅପେରାଠୁ ଧରି ଆମର ଗଣେଶ ମେଢ଼ଠୁ ଧରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ପ୍ରାୟ 30-35 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସେ। ଏଇ ଯୋଉ କଲେ ତୋରଣ କାମ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା? ପ୍ରାୟ ଆମର ଗୋଟେ 2-3 ମାସ ଆଗରୁ ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଗୋଟେ ହୁଏ। ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ କ'ଣ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଏ। ତ ଏଥର ଗୋଟେ କାଲକାଟାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମକୁ ଆସିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ସୀତାହରଣ ଥିମ୍ଟା ଆମେ କରିବା, କାହିଁକି ନା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କିଛିଟା ବି ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ସମାଜକୁ। ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ, ସୀତାହରଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣ? ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କେବଳ ଆମରି ଗାଁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏମ୍ସ ଚାରିପଟାକରେ ବିସର୍ଜନ ହୁଏ। ବିସର୍ଜନରେ ଏବେ ତ ଡିଜେର ବ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ପୁରୁଣା ବାଜା ଫାଜା ଏଇସବୁ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଯେତେ ସବୁ ଆମ ଲୋକ କଳା ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ସବୁ ଚାଲିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ସବୁକୁ ବୁକିଂ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଲାଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ଏହି ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି? ମିନିମମ୍ 5,000-4,000 ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ପର ଡେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ଆମର ଭୋଜନ ହଁ ସିଏ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଅଛି ଆମର ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଜନ ସମାରୋହ, ଆଉ 3 ରାତି ଅପେରା ଅଛି ଆମର ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ 3,000। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ତୋରଣ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିକି ମନଭରି ମନଭର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଜୁଆ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ 2 ମାସ ଧରିକି ଏକ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ରାମାୟଣର ଯୋଉ ସୀତାହରଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ତୋରଣ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କାପୁରୀ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ଲଙ୍କା, ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣ କରିବ, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି, OTV।